ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଧୋକା ପାଇନି କି ଦେଇନି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କି ନା ସେ ଧୋକା ଖାଇବାରେ ମାଷ୍ଟର ତ ମତେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିପେୟାର ହବାର ଥିଲା ନାଇଁ କି ମୁଁ ଧୋକା ଦବାରେ ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବି ଖାଲି ଝିଅ ଧୋକା ଦିଏନି ପୁଅ ବି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଏ କହିବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ 1 ମିଲିୟନ କଣ 1 crore ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି देखी ना तो देखो तो जानी परिबे देखिले केमति जानि के का धोखा दे सेटा पार्ट 2 रे रिवील हबो पार्ट 2 रे धोखाटा पाइबे पार्ट 1 माने मु देछि आ मु धोखा पाइछि सेटा आपण पार्ट 2 देखले जानि परिबे पार्ट 1 ताले धोखा पाइ ना लव रे चली कोन कहयो फाइनली रिलीज हां फाइनली रिलीज हे सारछि मते बहुत ही खुशी लागुछि मु बाबा के साथ आगुर काम ही करि सारछि तो बाबा भाई तुषार भाई तो मो भाई मु तांग विषय कौन ही कहबी बट प्रेम को विषय मुझे कहबी प्रेम को सहित मोर फर्स्ट काम था मत बहुत ही भल लगे मोर एक्सपेक्टेशन बाहर ये सब काम होती तो मत बहुत ही खुशी लगुच एक्सपेक्टेशन रखिले ना मु कहबी कि जदि तुम क्या भल पाच या फिर तुम कौन संपर्कीय तुम जो कौन भी रिलेशन अच्छी तुम एक्सपेक्टेशन रखनी जदि एक्सपेक्टेशन रख से मनीष तुमको धोखा देवाटा सुनिश्चित मनीष मात्रे के लोभी कौन सेटा मु कहिपरिबिनी मु एजाएं धोखा पाइनी कि देइनी एडी पार्ट 2 देखले जानि परिबे आमे तो देखिबु निश्चय तथापि आपण गोटे कोन आपण तो गोटे स्टोरी किछटा देखिबे ना नै जे दर्शक तो मु एति की कहबी कि जदी एथरे गोटे मेल सिंगर अछंती ताले ऑब्वियसली पुओ ही धोखा खाइतिबो अच्छा आपन जिनसे हम देखिए ऐसे फिल्म स्टोरी के लिए पार्ट 1 भलो लव स्टोरी चली पार्ट 2 रे किंतु जणे धोखा देछि हां ए टाइप रही पार्ट 1 एमती कौन पार्ट 1 हेला जो पार्ट 2 रे धोखा सीनटा आसी सेटा आपण देखिले जानि परिबे किंतु मु एति की कहि परिबे कि जदी आपण पार्ट 2 देखुछन त आपण डेफिनेटली कांदिबे धोखा खाया पर कोन करियो उचित किछि करिबे नै जस्ट मूव ऑन करो आ जाओ एठी आपनकर भूमिकाटी कोन अछि मोर भूमिका धोखा ही दोछि अच्छा आपण जदी कहबा जे प्रथम रे आपण कहले जे एथिरे धोखा मिलिनी भल पाइबा अछि हम जदी कहबा भलटा आपण कोउठी पाइले सेटा भी पार्ट 3 रे आसी पारे मे बी पार्ट 1 रे ताल को भल पाइबा हेनी पार्ट हां पार्ट 1 ने भल पाइबा हेइ जे देखा जाउछि बट कोउठ हेइ जे सेटा देखा जाइनी ओरिजिन ता 3 रे देखा जिवो पार्ट 1 रे कोनो रिवील कराइनी कि आपण कोउठ भल पाइछन ना कहउछन जे जात्रा आउ टू कोउठ भल पाते आपण से कोउठ भल पाइछन मु झील जंगल पहाड़ ना मोर जे भल पाइया स्टार्ट हेइनी उभय उभय को धोखा दियंती एक्सपेक्टेशन जदी ना जदी एक्सपेक्टेशन रखिबो ताले धोखा मिलिबो वजह जे प्रेम धोखारे मास्टर धोखा खाइबारे मास्टर हां ताको सहित एक्टिंग करबा से मते मो पई बहुत डिफिकल्ट थिला बिकॉज़ मोर तांक से तो फास्ट प्रोजेक्ट तो मु केबे करै ही नथिली तो मु जतले जानली कि ना से धोखा खाइबारे मास्टर तो मते भी सही टाइप रे प्रिपेयर हबा थिला नै कि मु धोखा दबारे मास्टर हेइ परिबी मैडम जे धोखा खान से परवर्ती से बड़ा जे धोखा खाइ से आत्महत्या ना ना मो मो हिसाब रे जदी तमे धोखा खाउछ ताले तम लाइफ को मूव ऑन करी कि गोटे भलो बड़ आकार रे देखो जोडे कि भलो बापा मांगो पई भलो तम निजो पई भलो शांति रे रहि परिबो झियोटे कहीं ताले धोखा दी कोन बड़ मनुष्य करिया पे धोखा दी खाली झियो धोखा देनी पुओ भी धोखा दियंती मैक्सिमम टाइम देखा जाए झियो माने मैक्सिमम धोखा देती पुटा सुसाइड करिया परिस्थिति ना ना झियो भी धोखा खाई छंती झियो भी सुसाइड कर छंती बट सेटा हाईलाइट हेनी तो बेसी देखा जाउछि पुओ माने सुसाइड करछि बहुत ना उभय उभय चलछि एबे सिंगल किछि हो चलिनी एबे आजिका जुग रे ना पुओ भलो ना झियो भलो गोटे मुवी डायलॉग सुनिथिबे से गोटे झियो कहछि जे मो पाखे जदि तम पाखे जदि 5टा ऑप्शन अछि मो पाखे 5 ऑप्शन अछि झियो माने पारे बेसी ऑप्शन थाइ बोली ना झियो मानको पाखे ऑप्शन तो थाए बट झियो को जे जहा को अधिक भल पाए से थोड़ी समस्त को से भल पाए मिली परिबो जदि 5टा ऑप्शन मिलुछि जदि हमको जोडा नै ना 5टा लोक भी ताको सेति की मात्रा रे भल पाउथिबे जो से पुओ जो कि पुओ हो या फिर झियो हो केही भी काली जागर थिला जागर कर हां मोर काष्टा थिला निर्जल उपवास नै मो सब वर्ष करे मो पई मो निज बॉडी पई भलो आपन को मुंह लागु जे आपन पुओ जाय जे झियो माने पुओ पई भलो घर पाइबे जागर करथि
ଆଉ ପୁଅମାନେ ଭଲ ଝିଅ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେଟା ଅଛି? ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ଦେଖେ କି ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ବଡି ଠିକ ରହେ। ନା ଏଟା ମନରୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ମନରୁ ହିଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଦଉଛନ୍ତି? ଯାହା ଭାବିପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜାଗର ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ମାନସିକ ରଖିକି ଆପଣ ଜାଗର କରିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ମାନସିକ ରଖିଛି କି ମୋ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଆଗକୁ ବଢୁ। ଏଟା ମିଛରେ ନା କଣ? ଶିବ ଶୁଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ୟୁନିକ୍ ମାଗିଛି। ତ ତେଣୁକରି ସେଇଟା କଣ ମାଗିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯେ ଶିବ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଶୁଣିଲେ? 2-3ଟା ମୁଭି ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବ ନା, ଉପରେ ହିଁ ଭରସା ଅଛି। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ବଟ୍ କରିବି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଯାହା ମାଗିଥିବେ ଶିବ ତ ଶୁଣିଥିବେ ନା ସେଟା ହଁ, ଜାଣିବା। ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଜରୁର ହବ, ନ ଶୁଣି ପାରିଲେ ଗଲା। ଫାଇନାଲି ରିଲିଜ ହେଇଗଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ 1 ମିଲିୟନ କଣ 1 crore ଲଗାନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ଆଶା ଅଛି। ଯୋଉ ଧୋକା ଦଉଛି ଝିଅ ମାନେ ସେ ଧୋକା ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନା, ଭୁଲ ସେ ବି ନାହିଁ, ଧୋକା ଦବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ, ଧୋକା ଦବାରେ ହିଁ ନାହିଁ କାହାକୁ, ନା ପୁଅ ଦେବେ ନା ଝିଅ ଦେବେ, କେହି କାହାକୁ ଧୋକା ଦବା କଥା ରିଅଲ ନୁହେଁ। ଲାଇଫରେ ଧୋକା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ? ନା। ଯଦି ପାଇବେ ଆଗକୁ କଣ? ମୁଁ ପାଇଛି, କହିଲି ନା, ମୁଁ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କରୁ ପାଇଛି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଯଦି ପାଇନି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ମିଳେ ଯଦି ମିଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମାମା ଝିଅ ମାନେ ଅଛି। କଣ କରିବା ଦରକାର? ଝିଅ ମାନେ କଣ କହିବେ, କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବା ଦରକାର। ମାମାଙ୍କ ବଳ ଦୋକାନରେ ମୁଁ କାଟିବି ବେଟର, ଆଉ କାନ୍ଦ ଲାଗିବନି।